नमस्कार जय जगन्नाथ आम एसएसबी सिलेबस रे पंचम भागरे जो काव्य भागरे राधानाथ अछंती आउ ब्रह्मवती महांती विभिन्न कवि अछंती तो तांको मध्यरु गंगाधर मेहर अन्यतम। तो आम आज गंगाधर मेहर इम्पोर्टाट एमसीक्यू गुड़िक डिस्कसन करवा जोटा कि आम परीक्षार बोधे आपण मानक निश्चित रूप से साहाय्य कर मोर जी आशा। चलतु बर्तमान क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन टी होची रसरत्नाकर केतोटी स्वर्ग प्रकाशित होईची 8टी। रसरत्नाकर को देखि किए नुआ धरणर किछि लेखिबार को परामर्श देथिले? सूर्य कुमार मित्र। सूर्य कुमार मित्र किए? बरपाली युवराजंकर गृह शिक्षक। गंगाधर मेहर अहल्या स्तबक केउ छंदरे रचना करथिले? शार्दूल वितरित होची छंदरे। गंगाधर मेहर कहार अनुकूल मत न पाई अहल्या स्तबर धारा परिवर्तन करथिले? राधानाथ राय। अहल्या स्तबर छंद परिवर्तन करी कौन करथिले? बंगलाश्री। अहल्या स्तबर रचना काल केते? 1892 डिसेम्बर मासरे। इंदुमती कांस राधानाथ हस्तगत केबे होइतिला? 1893 मसीहा अक्टोबर मासरे। इंदुमती केउ वृत्तरे रचित? बंगलाश्री। इंदुमती काव्य केते भागरे विभक्त? 2 भागरे विभक्त। इंदुमती काव्यर प्रथम भागर पद संख्या केते? 186। इंदुमती काव्यर द्वितीय भागर पद संख्या केते? 132। इंदुमती काव्यर विषय वस्तु केउठु आसीछि? रघुवंशर अजर चरितरु। इंदुमती काव्य केउठी प्रकाश होईछि? उत्कल प्रभारे 1894 फेब्रुआरी और एप्रिल मास भितरे। इंदुमती जोगु कवि को केउ पुरस्कार मिलिथिला? उत्कल प्रभा साहित्य पुरस्कार। ए पुरस्कार गुड़िक निश्चित रूप मन रखिए, बहुत इंपोर्टाट अटे। इंदुमती संपर्क राधानाथ कौन करथिले? उत्कल भारतींकर स्थायी संपत्ति बोली कहिथिले। उत्कल लक्ष्मी केउ वृत्तरे रचित? बंगलाश्री। उत्कल लक्ष्मी केउ पत्रिकार प्रकाश होइतिला? हितौषिणी 1894 रे। पत्रिकार प्रकाशित उत्कल लक्ष्मी केते पद थिला? 112टी। उत्कल लक्ष्मी स्वतंत्र काव्य भाव में केबे प्रकाश होला? 1914 रे। उत्कल लक्ष्मी कहा सहयोग रे स्वतंत्र काव्य भाव में केबे प्रकाश होइतिला? ब्रजमोहन पंडाଙ୍କ द्वारा। भारती रोदन केउथिरे प्रकाश होइतिला? 1994 मसीह संबलपुर हितौषिणी। कविଙ୍କ प्रतिभारे उन्मेष पर्वरे केउ 4टी काव्य देखा पाइबा? रसरत्नाकर, अहल्या स्तबक, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी। कहार कटु समालोचना जो कविଙ୍କ लेखार दीर्घ व्याघात आसीतिला? संबलपुर हितौषिणी। महिमा कवितार केतोटी पद रही? आपण जानछन जदि कमेंट्स रे कहिबे। वर्षा चित्र केबे प्रकाशित होइतिला? 1902 जून रे। कविଙ୍କ केउ कविता बरपाली जमीदार लाल नृपराज सिंह नाम प्रकाशित होइला? बलराम देव आमोद केउ कवितार? ए सब कवितार बलराम देव आमोद चरुबर पुष्करिणी इत्यादि। जमीदार लाल नृपराज सिंह नाम प्रकाशित कविता गुड़िक केउ केउ पत्रिकार प्रकाश होइतिला? संबलपुर हितैषिणी, उत्कल साहित्य। कवि केउ ग्रंथ पुत्र वियोग समय पढ़ुतिले? महाभारतर विराट पर्व। महाभारतर विराट पर्व अनुसरण रे केउ काव्य रचना करछन्ती? कीचकवध। कीचकवध रचना करी कवि केबे माने रचना करिबा कवि केबे आरंभ करथिले? 1902 रे। कहा प्रेरणा रे कीचकवध रचना होइतिला? बाबू नीलमणि विद्यारत्न प्रजाबंधुर संपादन रे। कीचकवध केउ पत्रिकार प्रकाश पाइतिला? प्रजाबंधु। कीचकवध कथा टिके मन रखियो, इंपोर्टेंट अछि। कीचकवध पुस्तकार रे प्रकाश करने को अर्थ सहायता किए करथिले? मधुसूदन दास। कीचकवधर सर्वमोट केतोटी स्वर्ग रही? 7टी। कीचकवध राधानाथ हस्तगत केबे होइतिला? 1903 जुलाई 27 रे। कीचकवध काव्य कीचकर दूती किए? चपला। कीचकवध काव्य केउ केउ छंदर प्रयोग होइछि? रामकेरी चखी। सारला महाभारतर बसंत पर्व केउ पर्व भाव में कीचकवधरे वर्णित होइछि? चैत मंगलवार। अयोध्या दृश्य को कवि कहा उत्सर्ग करछन्ती? ब्रजमोहन पंडाଙ୍କୁ। अयोध्या काव्य प्रकाश निमंते किए मुद्रण भार ग्रहण करथिले? बालमुकुंद बहिदार देवाल पाटणा। अयोध्या दृश्य सर्वमोट केते स्वर्ग अछि? 3टी स्वर्ग। अयोध्या दृश्यर द्वितीय स्वर्गर मुख्य स्वर कौन? कौशल्याଙ୍କ बात्सल्य करुणा। प्रणय बल्लरी केबे प्रकाश होइतिला? 1915। प्रणय अंकुर सर्वप्रथम केउटी प्रकाशित होइतिला? कविता कल्लोल रे। कविता कल्लोल रे प्रणय अंकुर पाठ करी परिवर्धित करबाको किए कहिथिले? राम नारायण मिश्र। प्रणय बल्लरीर मंगला
ଚରଣରେ କବି କାହାକୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? ଦେବବ୍ୟାସ ଓ କାଳିଦାସଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗାଧର କାହାର ଶକୁନ୍ତଳା ଅନୁବାଦ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 7। ତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ 7ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଣୟାଙ୍କୁର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଣୟ ପଲ୍ଲବ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସନ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଣୟ ସୌରଭ, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପୁଷ୍ପ କୀଟ, ଷଷ୍ଠ ହେଲା ପ୍ରଣୟ ଫଳ, ଆଉ ସପ୍ତମ ହେଲା ପ୍ରଣୟ ଛାୟା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କେଉଁଟି? ପଦ୍ମିନୀ କାବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ତୋର ରାଣାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଭୀମସିଂହ। ପଦ୍ମିନୀ କାବ୍ୟର କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି? 5ଟି ସ୍ୱର୍ଗ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1914। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ରାମ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ରହିଛି? ରାମକେରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚକ୍ଷୀ, ରସକୁଲ୍ୟା, କଳହଂସ, କେଦାର, ଲଣ୍ଟବାଣୀ, କଲ୍ୟାଣ, ପଡ଼ିତାଳ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ତମସା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ କେଉଁ 3ଟି ଦୁଃଖ କଥା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସୀତାହରଣ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ନିର୍ବାସନ। ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ସୀତା ନିଜର ପାପ ବୋଲି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। ସନ୍ଦେହ, ମାୟାର ରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ବନ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ଅମୃତର ଉପାସକ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ତାଙ୍କର ଉଦର ଆବିଳ। ସେହି ଅମର ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅମୃତମୟ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହୋଇ ଅମୃତମୟ ସାଗରରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ, ନଭେ ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିନ୍ଧୁ। ଖସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ, ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ ଦିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ସମୁଦାୟ କେତେ ବର୍ଷର ଘଟଣାବଳୀ? ତ 12 ବର୍ଷର। ଅର୍ଘ୍ୟତାଳି କବି କାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନାଁରେ। ତ ଭାରତୀ ରୋଦନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା? ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶ୍ରୀରେ। ଭାରତୀ ଭାବନାରେ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି? 17ଟି। କାହା ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଶୋକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ, କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ, ମଧୁସୂଦନ, ବଳରାମ ଦେବା, ଧନଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, କାଶୀନାଥ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର। କେଉଁ କବିତାରେ କବି ପଶାପ୍ରିୟଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି? କୃଷକର ଆତ୍ମକଥା। କେଉଁ କବିତାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଭକ୍ତି, ମଧୁମୟ, ଅମୃତମୟ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଅମୃତମୟର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା। ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭରସା, ଅର୍ପଣ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା, ମାନେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଷୟରେ ସାରିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।